Today let's learn intention of salah. नमाज की नीयत. इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Today let's learn intention of salah. नमाज की नीयत. इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Today let's learn intention of salah. नमाज की नीयत. इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Interested in learning more Nurani Qaida, Dua, Surahs, Kalimat and much more? Then subscribe so together we can earn more good deeds.